जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में प्लस 3 फोर्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो 4 पेपर 8 रो माराथन क्लास करबा। तो एफएम यूनिवर्सिटी और राजेंद्र यूनिवर्सिटी रो एग्जाम अछि, तो सेति पय हमें माराथन क्लास करचंदी। यूनिट 1 नु यूनिट 4 ए गुट्टे क्लास रो शेष करबा। 10 टी जांको एक मार्किया एउठु आसीबो, तो एउठु आपण ठीक करि परिबे। सब गुट्टे क्लास रे हमें डिस्कस करचंदी, तो क्लास टी समस्त लास्ट जाय देखंतु, संग मान को शेयर करंतु। राजेंद्र यूनिवर्सिटी पिला आउ एफएम यूनिवर्सिटी पिला आउ अन्य मानकर जार भी एग्जाम नोटिस आछि, टिके कमेंट रे जणाइबे। तो प्रथम प्रश्न अछि, एटा यूनिट 1 ना प्रथम प्रश्न अछि, संकटमय युग भाबरे यूरोप इतिहास रो डेश शताब्दी को बुझाए कोटा सप्तदश शताब्दी को बुझाए। ख्रिस्टियन धर्म डेश भागरे विभक्त होइतिला, दुई भागरे विभक्त होइतिला। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एउटू सब जांगा प्रश्न आसीबो। जदि पढुचंदी तो 10 रु 10 टी भी ठीक करि परिबे। तापरे 30 वर्षीय युद्ध डेश ठारे अनुष्ठित होइतिला जर्मनी रे। तो जो माने फुल क्लास टी को देखिचंदी टिके कमेंट रे जणाइबे, देखिबा केते जण क्लास फुल अटेम्प्ट करूचंदी। डेश समय को यूरोपीय संकटमय समय कुआ जाए। कोठू 1560 रु 1650 90 वर्ष को कुआ जाउतला। तापरे पंचदश शताब्दी डेश आविष्कार होइतिला, जहा यूरोपीय मानकर अभिवृद्धि घटाइतिला कोटा भौगोलिक जलपथ। डेश शताब्दी मुख्य रूप थिला करभार वृद्धि। 1700 बा 17 शताब्दी स्पेन राजा डेश 5 थर कर वृद्धि करथिले, फिलिप्स द्वितीय। तापर ऐतिहासिक माने कृषि सामग्री दर वृद्धि को डेश भाबरे अभिहित करिसंती, मूल्य विप्लव भाबरे अभिहित करिसंती। तो एटा होची हमर रिवीजन क्लास। तो हमर रिवीजन होची, हमें पूर्वरु सब क्लास करचंती, डिस्कशन करचंती, सेटा को एबे रिवीजन भी करूचंती। डेश सामग्री आमदानी थिला दरदाम वृद्धिर कारण रूपा। तापर वाणिज्यवाद नीति डेश थिला कम आमदानी बहु रप्तानी। एटा थिला वाणिज्यवादर नीति, कम आमदानी करिबा बहुत रप्तानी करिबा। अर्थनैतिक संकट जुगु डेश प्रथा सृष्टि होइतिला, दासत्व प्रथा सृष्टि हला। क्लर्जी डेश मानकु कुआ जाय, पुरोहित बा पूजक गोष्ठी को क्लर्जी कुआ जाउतला। मध्यवित्त श्रेणी को डेश कुआ जाय, बुर्जुआ कुआ जाउतला। यूरोप माने प्रथम श्रेणी गोष्ठी लोक मानकु डेश र मान्यता दिया जायतला। फास्ट स्टेट, तो एटा मन रखिबे, फास्ट स्टेट एटा पड़े। सम्राट गोष्ठी को डेश कुआ जाए, कौन कुआ जाए, नोबल कुआ जाए। तापरे नोबल माने डेश गोष्ठी अंतर्भुक्त थिले, सेकंड स्टेट गोष्ठी अंतर्भुक्त थिले। कृषक माने ठारू नोबल माने डेश कर आदाय करुथिले, सामंत कर आदाय करुथिले। तृतीय गोष्ठी डेश माने थिले को माने जनसाधारण साधारण जनता थिले। तापरे भाग चाषी मानकु डेश कुआ जाउतला, मेतेयार कुआ जाउतला। भाग चाषी मानकु मेतेयार कुआ जाउतला। फ्रांस रे सम्राट माने डेश विद्रोह करिथिले, फंडेड विद्रोह करिथिले। राजा माने डेश तत्व अनुसार शासन करुथिले, ईश्वर अधिकार तत्व अनुसार शासन करुथिले। डेश निजे मु हेउची राष्ट्र बोली प्रतिपादन करिथिले। किए चतुर्दश लुई कहिथिले मु होउची राष्ट्र। 16 शताब्दी रे डेश यूरोप धर्म क्षेत्र रे वैप्लविक परिवर्तन आनिथिले। कि आनिथिले, धर्म संस्कार आंदोलन ही आनिथिला। डेश प्रोटेस्टांट धर्म प्रवर्तक थिले मार्टिन लूथर, प्रोटेस्टांट धर्मर प्रवर्तक थिले। प्रोटेस्टांट और कैथोलिक मानक मध्य डेश युद्ध संघटित होइतिला। 30 वर्षीय युद्ध बा 30 वर्षीय युद्ध 30 वर्ष होइतिला। केबे होइतिला? 1618 रे होइतिला, 1648 जाय होइतिला। ए 30 वर्ष धरि के ए युद्धटा होइतिला। वेस्टफालिया शांति चुक्ति द्वारा एटा केबे शेष होइतिला? 1648 रे। मन रखिथिबे समस्ते। 1555 ख्रीष्टाब्द डेश चुक्ति स्वाक्षर होइतिला, ऑगस्टबर्ग शांति चुक्ति स्वाक्षर होइतिला। प्रोटेस्टांट धर्म अन्य शाखा नाम डेश थिला, प्यूरिटान थिला। व्हाइट हिल युद्ध डेश ख्रीष्टाब्द संघटित होइतिला, 1620 ख्रीष्टाब्द संघटित होइतिला। प्रत्यर्पण आदर्श डेश घोषणा करथिले एवं डेश ख्रीष्टाब्द किए द्वितीय फर्डिनांड घोषणा करथिले, 1629 ख्रीष्टाब्द घोषणा करथिले। 1648 ख्रीष्टाब्द डेश चुक्ति स्वाक्षर होइतिला, वेस्टफालिया संधि चुक्ति। गौरवमय विप्लव डेश मसिया संगठित होइतिला, 1688 रे एटा संगठित होइतिला। डेश देश रे गौरवमय विप्लव संगठित होइतिला। इंग्लैंड रे एलिजाबेथ चर्च गुडिक जातीयकरण करी से गुडिक नाम रखिले कोन? अंगलिकान चर्च। तापरे डेश एक्ट अनुसार एलिजाबेथ निज देशर सर्वोच्च मुख्य भाबरे घोषणा करथिले। एक्ट ऑफ सुप्रीम अनुसार इंग्लैंड संसद सपक्षवादी मानकु डेश कुआ जाए, राउंड हेड कुआ जाउथला। राजांक सपेक्षवादी को इंग्लैंड रे डेश कुआ जाए, कौन कुआ जाए? कैवालियर्स। तापरे इंग्लैंड और फ्रांस मध्य रे डच मानक विरुद्ध रे 1670 ख्रीष्टाब्द रे डेश चुक्ति स्वाक्षरित होइतिला, डुभर चुक्ति स्वाक्षर होइतिला। इंग्लैंड संसद 1673 मसिया रे राजांक विरुद्ध रे डेश प्रणयन करथिले, टेस्ट एक्ट प्रणयन करथिले। राजा द्वितीय जेम्स डेश मसिया रे सिंहासन आरोहण करथिले, 1685 मसिया रे सिंहासन आरोहण करथिले। 1688 ख्रीष्टाब्द रे इंग्लैंड रे डेश विप्लव संगठित होइतिला, गौरवमय विप्लव संगठित होइतिला। 1689 ख्रीष्टाब्द रे डेश प्रचलन करा जाई कैथोलिक और प्रोटेस्टांट मानक समान अधिकार दिया गला, कोटा? टॉलरेशन एक्ट प्रचलन करा जाए। फ्रांस रो सम्राटक द्वारा संगठित विद्रोह को डेश कुआ जाए, क्रमान्वय विद्रोह कुआ जाए।
କ୍ରମାନ୍ୱୟ ବିଦ୍ରୋହ। ଅଗଷ୍ଟବର୍ଗ ସଂଘ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟବର୍ଗ ସଂଘ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଡେସ୍ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ରାଇସୱିକ୍ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପୋଲାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନସଭା ଡେସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ। କୋଉ ନାମରେ ପରିଚିତ? ସେଜର ଡାଏଡ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ପୋଲାଣ୍ଡ ବିଧାନସଭାରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ନାମ ଡେସ୍ ଥିଲା ଲିବେରମ୍ ଭିଟୋ ଥିଲା। ଡେସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇକ୍ଟେର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ୱିଲିୟମ୍। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଏଇଠି ଆମର ଏକ ମାର୍କିଆ ସରିଲା ୟୁନିଟ୍ 1 ର। ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ କି ଯିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କର। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ୟୁନିଟ୍ 2 ର। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଡେସ୍ ବର୍ଷକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। କୋଉ ବର୍ଷକୁ? 1000 ବର୍ଷ କାଳକୁ। ପଞ୍ଚମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ଡେସ୍ର ପତନ ଘଟିବା ସହ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ବିଲୋପ ଘଟିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ରୋମର ପତନ ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ବିଲୋପ ଘଟିଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ୟୁରୋପ ଇତିହାସରେ ଡେସ୍ ଯୁଗ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଡେସ୍ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇଟାଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରେନେସାଁ ବା ନବଜାଗରଣ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଡେସ୍ ଦେଶରେ ଏକ ଶବ୍ଦର ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଅଛି ଫ୍ରାନ୍ସର। ରେନେସାଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ନୂତନ ଜନ୍ମ। ଡେସ୍ ପ୍ରଥମେ ଏହି ରେନେସାଁ ଶବ୍ଦକୁ ଇତିହାସ ଲେଖନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଜୁଲିୟସ୍ ମିଚେଲ୍। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଡେସ୍ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ରେନେସାଁର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ଲେଟୋନିକ୍ ଏକାଡେମୀ ଡେସ୍ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଇଟାଲୀର ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନଗରୀରେ ଡେସ୍ ମସିହାରେ ପ୍ଲେଟୋନିକ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। 1396 ଡେସ୍ ମସିହାରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ପତନ ଘଟିଲା। 1453 ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ୟୁରୋପରେ ଡେସ୍ଠାରେ ଥିଲା। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲରେ ଥିଲା। ଡେସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତୁର୍କୀ ସୁଲତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହମ୍ମଦ। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ୟୁରୋପୀୟ ଇତିହାସରେ ଡେସ୍ ଯୁଗ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଗ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ର ପୁସ୍ତକ ଡେସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପିଟର ଆବଲର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପିଟର ଆବଲର୍ଡ ଡେସ୍ ଦେଶରେ ଥିଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସର ଥିଲେ। ରୋଜର ବେକନ ଡେସ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଓପସ୍ ମାଜସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ପିଡ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଏଇଟା ସାରିବା। ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ ଡେସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆରବୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଡେସ୍ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଜନ୍ ଗୁଟେନବର୍ଗ ଡେସ୍ ଦେଶରେ ଥିଲେ, ଜର୍ମାନୀରେ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବା କ୍ରୁସେଡ୍ କୁହାଯାଏ। 1666 ମସିହାରେ ଡେସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ରୟାଲ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ତାପରେ ଡେସ୍କୁ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଡେସ୍ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ। ନିକୋଲସ୍ କପରନିକସ୍ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଗୋଲାକାର ଭାବରେ ନୁହେଁ ଅଣ୍ଡାକାର ପଥରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁକ୍ତି ଡେସ୍ଙ୍କର ଥିଲା। ଏଇଟା ଜନ୍ କେପଲଙ୍କର ଥିଲା। ଡେସ୍ ଥିଲେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବକ ଗାଲିଲିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡେସ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଭାବନ ଫଳରେ ଘଣ୍ଟା ତିଆରିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡୁଲମ୍ ତତ୍ତ୍ୱ। ସର୍ବଜନ ବା ସର୍ବକାଳୀନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଡେସ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନୀତି ଉପରେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପିଆ। ମନେ ରଖିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପୁସ୍ତକ ହ୍ୟୁମାନ୍ କର୍ପୋରେସ୍ ଫାବ୍ରିକ୍ ଡେସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଭେସାଲିୟସ୍ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଡେସ୍ଙ୍କ ନିୟମ ବଉଲେଙ୍କ ନିୟମ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ରବର୍ଟ ବଏଲଙ୍କ ନିୟମ। ଡେସ୍ ଥିଲେ ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ। ହର୍ମାନ ବୋରେହାବେ ହେଲା। ଆଧୁନିକ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଜନକ ଭାବରେ ଡେସ୍କୁ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। କାହାକୁ? ଫିରେଫାଉଜାନ୍ଦଙ୍କୁ। ତାପରେ ଡେସ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ବୀଜଗଣିତ ସୂତ୍ର ଆରବୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ମୁସଲମାନ ମାନେ। ଡେସ୍ ପ୍ରଥମେ ଘନଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମାଧାନ ସମୀକରଣ କରି ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଡେସ୍ ମାନେ କିଏ? ତାର୍ତାଗିଆ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 କୁ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 3 ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ 1450 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1750 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତିକାରୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଡେସ୍ ନାମରେ ଅଭିହିତ। ବାଣିଜ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ନାମରେ ଅଭିହିତ। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଡେସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କର ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଡେସ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାତୀୟ ସମୂହ ଭିତ୍ତ ଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ଶବ୍ଦଟି ଡେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀରେ ବାଣିଜ୍ୟବାଦକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଏ। କେମରାଲିଜମ କୁହାଯାଏ। ୟୁଟୋପିଆ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଡେସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଥୋମାସ ମୋରେ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ତର୍ଜମା ପ୍ରଥମେ ଡେସ୍ କରିଥିଲେ। ଇଟାଲୀର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ସେରା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ କାଲମାର୍କ୍ସ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ନାମ ଡେସ୍ ଅଟେ। ଦାସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଟେ। ତାପରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଡେସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। କାଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। କେମର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ। ତାପରେ ଡେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟବାଦ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଥୋମାସ ମୁନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଡେସ୍ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଜୋସିଆ ଚାଇଲ୍ଡ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଟିକେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ
पढ़ी नियंतु कहीं सब जगह डिस्कसन करहबनी एग्जाम तो अच्छी समस्त रिसेंट एग्जाम अच्छी काली एग्जाम अच्छी एफएम यूनिवर्सिटी तो से सब डिस्कसन करूनी तो गोटा स्क्रॉल कर समस्ते पढ़ीदेवे तो टेलीग्राम यहाँ है लास्ट यूनिट तो टेलीग्राम या पीडीएफ भी था जो मैंने टेलीग्राम थे से डाउनलोड करके निहत भाव में पढ़ीथे तो जो मैंने भी टेलीग्राम ना तो ये वीडियो पॉज करके पढ़ी नियंतु क्लास को ये रखुच्छी जय जगन्नाथ समस्ते सांग मानक शेयर करेंगे नेक्स्ट एग्जाम भी आम सिलेक्शन क्वेश्चन दबा तो से चैनल को सब्सक्राइब करदे जय जगन्नाथ।